সর্বপ্রথম দুই হাফেজ সাহেব হুজুর মানে উস্তাদজি যারা, এনাদেরকে পাগড়ি দিয়ে সম্মানিত করা হবে। আর আমাদের মুয়াজ্জিন সাহেব হুজুরের মাথায় পাগড়ি পরানো হবে। তারপরে ইনশাআল্লাহ বাচ্চাদের মাথায় ধারাবাহিকভাবে একের পর এক আসতে থাকবে, নাম ঘোষণা করা হবে। আল্লাহ ইয়াজজিকুম খায়রা। ইয়া মুহকামু ইয়া তানজিল লিমুহাম্মাদি আন জিবরিল মির রাব্বিল আরশি দালিল লিল আলামি ওয়াল ইনসান লিল্লাহ লিল্লাহ ইয়াহফু আমালি লিল্লাহ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा। বাচ্চাদেরকে দেখে ভালো লাগছে আপনাদের? হ্যাঁ, কেমন লাগছে? মনে হচ্ছে না নূরের টুকরা? আল্লাহ তাআলা কবুল করেন তাদেরকে আলেমে বা আমল হিসেবে, সত্যিকারের খাঁটি হামেলে কোরআন হিসেবে কবুল করেন। আপনারা দোয়া করবেন যেন তারা তাদের পড়ালেখা শেষ করতে পারে এবং আসাতিজা ইকরামের তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীনের খিদমতে নিজেদেরকে আজীবনের জন্য নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তোমরা জায়গায় যাও, রহমান ইয়া রহমান সাইদনি ইয়া রহমান اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن